हम इस वक्त मौजूद हैं सैफन से तकरीबन 3 किलोमीटर डाउन दरिया रावी के किनारे पर। यहाँ पे रूडा ने एक बंद तामीर किया है जिसमें उसका ये दावा है कि 6 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो ये बंद रोक सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे विजिट किया था। हाँ बिल्कुल, मियाँ साहब ने भी विज़िट किया था। तरीही जुमले बोले तो नहीं यहाँ पे वो ऑन एयर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया था इस चीज़ के ऊपर। और मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इस पर काफ़ी होमवर्क किया था और ये बेसिक मनसूबा भी शायद उन्हीं का था। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। तो क्या इन तमाम मनसूबों का PC1 जो है वो मंजूर हो चुका है? PC1 तो अभी मंजूर नहीं हुआ। ये तो आपकी बात का क्लोज एंडेड जवाब है कि जिन लोगों की ज़मीन है रूडा में और जो लोग इस बंद के रास्ते में, उनको क्या मैसेज देंगे, उनको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पता है कि कौन है वो लोग। कुछ गवर्नमेंट में बैठे हैं, कुछ इत्तेहादी होंगे, कुछ अपोजिशन के लोग होंगे। वो कहते हैं ना मज्जा मज्जा नहीं पहना होंदियां ने। तो अभी इनको सोचना पड़ेगा, अभी उन तमाम लोगों को कुर्बान करके अवाम को बचाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूं राना कामरान। हम इस वक्त मौजूद हैं सैफन से तकरीबन 3 किलोमीटर डाउन दरिया रावी के किनारे पर। इस वक्त दरिया रावी में पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक फुट है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है बात है, यहाँ पे रूडा ने एक बंद तामीर किया है जिसमें उसका ये दावा है कि 6 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो ये बंद रोक सकता है और आने वाले दिनों में ये लाहौर का नक्शा ही चेंज कर देगा। इस वक्त मरूफ सहाफ़ी जनाब शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी गहरी गिरफ्त है उनकी इन हवाले से, इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उनसे बात करते हैं और इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रूडा ने हमें प्लान दिया है ये किस हद तक इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना झूठ है और कितना सच है, ये जानते हैं हम शेख ज़ैन साहब। ज़ैन साहब, बहुत बड़े बड़े दावे आपने सुने और ये कहा जा रहा है कि 45 किलोमीटर पर ये लंबाई में मुहित ये बनाया जाएगा बंद। पहले तो ये बताइएगा कि ये पॉसिबल है, ये पहले नहीं करना चाहिए था? जो लैंड एक्वायर वाला मामला है ये इसको पहले करना चाहिए या प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद करना चाहिए? आपकी राना साहब बात ये है कि क्या ये पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। तरजीहात अगर हैं तो फिर ये पॉसिबल है। और अब जो हालात नज़र आ रहे हैं सैलाब के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की ये तरजीह में होगा। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ 17 बिलियन का जो एक PC1 है वो हुकूमत को इरसाल भी कर दिया गया कि हमने जल्द अज जल्द ये बंद बनाना है, हमने रिटेलिंग वॉल बनानी है ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। हम कह सकते हैं कि ये मौके से फ़ायदा उठाया जा रहा है या मतलब ज़रूरत है वक्त की? देखें, बुनियादी तौर पर ये जो रावी सैलाब और रावी फ्रंट, ये जो आज गुफ्तगू की जा रही है राना साहब, ये 2006 में गुफ्तगू शुरू की गई थी। उसके बाद 2014 में LDA में एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी यूनिट बनाया गया था जिसमें रिवर रावी फ्रंट जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम था। फिर वो भी काम नहीं हुआ। फिर अगस्त 2020 में एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया था। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी, उनके दौर में भी कुछ नहीं हुआ। मरीम नवाज़ के अपने दौर में 2 सालों में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये बंद बांधने की हद तक जो डेडलाइंस थी वो तो मीट नहीं हो सकी ना। आपने जितनी मर्जी तवज्जो दी, कुछ भी कहा, जो डेडलाइन थी वो तो किसी जगह पे। मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे विजिट किया था। हाँ बिल्कुल, मियाँ साहब ने भी विज़िट किया था। तरीही जुमले बोले तो नहीं यहाँ पे वो ऑन एयर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया था इस चीज़ के ऊपर। हम उनको कितना डिसेंट कर सकते हैं उन जुमलों को? देखें राना साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने बुनियादी तौर पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि ये जो आप रावी की चैनलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं इसको लाजमी काम करें। और साथ में उन्होंने मेंशन किया था कि ये जो जगह जहाँ पे आपने नया शहर आबाद करना है, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं ना यहाँ पे। तो इन अल्फाज में उन्होंने बरहमी का इजहार किया था और साथ में अगला प्लान भी तलब कर लिया था। और मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अभी जो ये प्लान पेश किया जा रहा है उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की कंसेंट शामिल होगी, तो फिर ही ये सारा काम काफ़ी होमवर्क किया था ना इस पे। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पे काफ़ी होमवर्क किया था और ये बेसिक मनसूबा भी शायद उन्हीं का था। बिल्कुल, उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। 2014 की बात है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो तब उनकी ज़ेर सदारत ही इसके ऊपर काम शुरू किया था। लेकिन बात ये है कि जिम्मेदार शेख साहब, आज रूडा का क्रेडिट बड़े लोग ले रहे हैं। आज जिससे भी बात करें, जिस भी सियासी पार्टी से बात करें, तो वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप तो बड़ा बरमला कह रहे हैं कि ये मनसूबा भी मियां नवाज शरीफ के दौर का था, तो एक नई बहस ना शुरू हो जाए कि हर चीज़ का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जा रहा है। देखें राना साहब, जिसने जो काम किया है उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। अगर इमरान खान ने, साबिक वज़ीर आज़म ने
یہ میواکی جنگل کا کام شروع کیا تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. یہ تو روز روشن کی طرح عیاں چیز ہے کہ راوی کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا اور اس لیے بھی ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ ایک عرصے سے وہی تو حکمران تھے. یہ جو اور جو ہوا ان کے دور میں ہوا ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ایک بات ہے کہ ماضی میں یہ کبھی پرائورٹی نہیں رہا, لیکن اب کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو پرائورٹائز کر رہی ہے. کیا توقع کرتے ہیں یہ جو پریزنٹیشن دی گئی ہے اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے کہ نتھنگ از امپاسبل, کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور PC1 کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں چونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ, تو کیا ان تمام منصوبوں کا PC1 جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے؟ PC1 تو ابھی منظور نہیں ہوا. یہ تو آپ کی بات کا کلوز اینڈڈ جواب ہے. اور جہاں آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو سکے گا یا نہیں, تو رانا صاحب یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان 3 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, 3 سال بعد 6 سال کا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں یہ جو بیڈ ورکس ہے یہ تو ہم سارا کا سارا مکمل کر دیں گے نا. یہ جو بند بنا رہے ہیں, یہ جو 17 کلومیٹر یا 46 کلومیٹر کا یہ کہہ رہے ہیں, ہاں کہ یہ تو ہم بند مکمل کر دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے, مجھے بھی دے, 3 سال بعد ہم یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ پانی کون سا رکنے والا ہے, اس نے تو ہر سال آنا ہے. اور جو انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے ہر سال سیلاب میں ہمیں یہاں پہ جانا پڑنا ہے. تو پروڈکشن آ گیا کہ 45% نیکسٹ ایئر زیادہ بارشیں ہوں گی. ہاں تو اب دیکھیں نا, اب ان کے پاس پورے 10 ماہ کا ٹائم ہے. 10 ماہ میں دیکھتے ہیں یہ کتنی کی پرفارمنس کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام کر کے دکھائیں گے. صاحب جتنا آپ کے پاس نالج ہے اس کا آپ ہمیں 1% بھی نہیں دے رہے, یہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ, وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کہتا ہے. کس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, کس کو oblige کر رہے ہیں؟ نہیں میں کسی کو بھی oblige نہیں کر رہا, نہ ہی کسی کو چھپانے کی کوشش کر یہ رہا ہوں. سب کہتے ہیں ملک سے سب کچھ ملک سے آگے, ملک پہلے یا لوگ پہلے؟ نہیں, سب سے پہلے تو ریاست ہے نا, ریاست سب سے پہلے ہے. ریاست بچے گی, عوام بچے گی, حکومت بچے گی, تو ریاست کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. چلے آپ نام مینشن نہ کریں, ایک میسیج دے دیں کہ جن لوگوں کی زمین ہے روڈا میں اور جو لوگ اس بند کے راستے میں, ان کو کیا میسیج دیں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ لوگ. کچھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, کچھ اتحادی ہوں گے, کچھ اپوزیشن کے لوگ ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا مجھا نہیں پہنا ہوندیاں نے, تو ابھی ان کو سوچنا پڑے گا, ابھی ان تمام لوگوں کو قربان کر کے عوام کو بچانا ہوگا. بہت شکریہ شیخ زین. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ زین کی بڑی زبردست گرفت ہے, لیکن چونکہ ماحول حالات کو سازگار دے کے اچھا صافی بیشہ بولتا ہے, تو انہوں نے ایک میسیج تو بڑا خوبصورت دے دیا کہ مجھا نہیں پہنا ہوندیاں نے. اب دیکھیں کہ یہ ان کو آپس میں رشتہ داری اقربا پروی عزیز ہے یا عوام کی جان و مال عزیز ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اگر واقعی ان کو عوام عزیز ہیں تو پھر یہ پروجیکٹ کے راستے میں جو بھی ہے اس کا کیا حشر کرنا چاہیے یہ عوام فیصلہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس کی تکمیل جو ہے, اس پروجیکٹ کا پورا ہونا جو ہے وہ واقعی اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو لاہوریے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کا جان و مال بھی محفوظ رہے گا. رانا کامران کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.